سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ زيناتات قطري ساعه 6 فرقان حجنا قريبنا لنا زيناتات ساعات بمراح انا تقل طفله بملكت ቋንቋ ሰለሞን ኃይሉ ምስ መላእ ሶሚያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ በመዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብርና ሰናይ መከታለ ሰላም ኣብ ትግራይ እናተጋደደ ተግባርን ፍጻመን ውራ መሬት ሕጋው መፍትሕ ተዘይተገይርሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ሳዕቤን ናብ ከቢድ ቅልውላው ክምርሕ ዝኽእል ምዃኑ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ መድላው ትግራይ እንታይ ትማር ጻንሒት ዘገበሩ ምሁራት አረድዮም እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ውራ መሬትን ዘሕጋው ህንጸትን ንምቁጻር ዝግበሩ ጻዕርታት ውሱናት በመዃኖም ተግባርን ሓደጋን ዝጸገም እናተጋደደ ይኸይድ በምህላው ከስዕቦ ዝኽእል ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ንዘላቕ መፍትሒ ብትኹረት ክስራሐሉ ድማ ጸዊዖም ኣለዉ ሓበን ሓለፎም ከም ስዕብ ካቕርቦ ኣብ ትግራይ ዘይስሩዕን ፍትሓውነት ዘይብሉን አጠቃቅማ ሃፍቲ ብሰፊሑ ይርአ ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ መድረኻት እናተገለጹ ካብ ዝመጹ ዓውድታትን ሓደ ውራ መሬት እዩ ብፍላይ ኣብ ነባር ትሕዝቶ ዝፍጸም ዘሎ ውራ መሬት ተጋደደን መልክዑ እናቀያየረ ዝፍጸምን ምዃኑ ድማ ሰሞያን ኣመራርሓን ቢሮ ምሕደራ መሬትን ኮሚሽን ጸረ ግዕዚናን ይገልጹ መንግስቲ የለን መንደኽም ማሕድሪ ናበለ ያው ትመሬት ብሰፊሑ ናይ ሙራር ክብል እንዲያም ከመይና ዘለና بسفح تزور هذا أكتش عشر شو عتم بسفحه إيو دقيس خورر كيلو ختماون ناتور ورا نفتنا يقطر نحرشك جنازة زي تركوا بتاع ما زي نتصرف لانديز بلان زي صرحلو أبزي تجورلو إند بفزي تشنشنلو توريرو نفتي ناي قطر تحسي خيل ولا ما تقشي وهابي الكاتم الإسكاري أخوون أجواب دي يكونن كيب بحالون تأنز جبرة توم زي ملكتهم سوات لك عتمت أشياء مسترخوا حنت ليتي يتحدر تشيط يعني دغنا تناي قطر محدار دغنا نا كتما خطاتوني نالن دغنا خاطا ما تحيسو وتحراس مريت كوز صيلي يوهب له حققنا يفكر ጫፍ ዝወፀን መልክዑ እናቀያይረን ዝፍጸም ዘሎ ውራ መሬት ክሳብ ክንድዚ ንክጋደድ ተወሳኺ ምኽንያት ዝኾን ዘሎ መንግስቲ በሙሉእ ትኹረት ስለ ዘይኣተዎ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ተሳተፍቲ በዝን ተቐጺሉ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዘስዕብ የረድኡ ናይ መሬት ጉዳይ ንድሕር ዘይተፈትሑ ፖለቲካሊ ክዕሪ ይኽእልን ማሕበረሰባዊ ቅልውላውን ክዕሪ ይኽእልን ልምዓቱን ክረጋገጽ ይኽእል በዛ አንግል ተራእዩ ዝተኸፈለ ተኸፊሉ ኣብ መሬት ዘሎ ምሕደራ ክዕሪ መንግስት ኮንሰንትሬት ይገብረሎ ቅድሚት በዛ ዘሎ ኩነታት እንተኸይድና እቲ መሬት ናብ ውሕዳት ሃፋትም ሞኖፖላይዝ ንዓበየ ክኸይድ ተኻልእ ማሕበረሰብ ብፍላይ ተደኻ ማሕበረሰብ ዘሎ ድማ መሬት ተጠቃምነቱ ዝህሉ ዕድል ናፀበበ ዝኸደሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እቶም ዘሎ መምርሒታትና ኣዋጅ ደንብታትናስ ሪቫይዝ ግበረሉ ኩነታት እንተዝህሉ እንድሕር ዘይፍትሓዊ ተጠቃምነት ህልዩ ሰብ ክባላዕ እዩ እቲ ልምዓት ኢንቨስትመንት እውን ይህሉን ፍልሰት ስደት እውን ትሪኦ ዘለና እዩ ዝኸውን እዚኦም ናብ ዓብዪ ሓደጋ ዘውፅሑ እዮም ነዚ ተግባር ገበን ንምክልኻልን ንምቁፃርን ዓሊሙ ግብረ ሓይሊ ተጣይሹ ምንቅስቓስ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሰሞያን ኣመራርሓን ቢሮ መሬት እንተኾነ ግን ካብቶም ኣባላት እዚ ግብረ ሓይሊ ኣብዚ ውራ መሬት ዝተሳተፉ ከም ዘለው ብምግላጽ እዚ ድማ ብህዝብን እቲ ቢሮን ንዝቐረቡ መረዳእታታት ውራ መሬት መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ ዝወስድ ኣካል ዛጊድ ብዘይ ምህላው እቲ ጸገም ጠጠው ምባል ከም ዘይተኽኣለ ይረድኡ ኣብቲ ኮሚቴ ዝሳተፉ ኣካላት እውን ንጹሃት ዘይ ምዃናሉ ብፍላይ መራርሓ ይኹን ዋላ በዓል ሞያ ሕጂ እንታይ ኣብታ ኣባል ከኣቱ ከሎ በዓሉስ ወይ ናይ ቤተሰቡ መሬት ዝወረረሎ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ኣለዎ ስለዚ ትስራሕ ንኸይከይድ ኮሚቴ ንኸይንቀሳቐስ በቃ ጠጠው ይብል ማለት እዩ ህዝቢ ባዕሉ ዳታ ውፅኢ 18 ካብዚ ቁሸት እዚ ዘይኮኑ ኣካላት መሬት ወሪሮም ሒዞም ኢሉ ውፅኢ ብሚድያ ውፅኢ ወይ ከምቲ ዓንትወት ተጠዋሲ ሕዚ ኣብዚኣ ምን ኢንቮልቭ ክገብር ይግባእ መሬት ሊሚትድ ፓወር እዩ ዘለዎ መሬት ቢሮ እዩ ዘሎ ኣብዚ ፓወር ዘሎ ኣካል ካቱ ይዝግባል ዳታ ይዝግለጽ ዘሎ ብቴሌቪዥን እዮም ኮለና ዕሩኽትና ብታሕቲ ጎራብትና ኮይኖም ደሞዞም ፍልጥያ ግን መካይን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ናይ ገሊ ሰብዓ ካሬ ዘይሰርሕ ተገቲሩ እሶም ፕላስ 4 ፕላስ 3 ሰርሕዎ ንርኢ ብተግባር ማለት እዩ ፍትሓውነት ዝጎደሎን ዘይስሩዕን ኣጠቃቅማ ሃፍቲ ስርዓት ካብ ምፍራስ ጀሚሩ ሓደጉኡ ከቢድ ብምዃኑ መንግስቲ ግልጽነትን ተሓታትነትን ንምርግጋጽ ግቡእ ትኹረት ሂቡ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ተሳተፍቲ ዝምድላው ኣተሓሳሲቦም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ገዛ ተኻርዮም ኣብ ዕንወትን ጉሕለትን መሰረተ ልምዓት ህዝብን መንግስትን ተዋፊሮም ተባይሎም ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ቁፅፅር ሕጊ ውዒሎም ድረስ ብርሃነ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣብ ምዕናውን ምጉሓልን መሰረተ ልምዓት ዝተዋፈሩ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝወዓሉ ፖሊስታ ክፍለ ከተማ ኣፍሊጡም ብርክት ዝበለ ናይ ተልየ ንሃይሊ መብራህቲ
استفላለيو مسرة المعتات وزي طلال كم زوايقون كم كللون بركت زبالة ناي مسرة المعت برسات كم زلو بحوار خوينا مستحورات السب بستقبرة ناي كتتل تري ولهم خاوز جزاز وزلو بركت له مسرة المعتات تلو خاليون بركت لو توشتون يا جنازة وصة زعوت تجبار ملعال زخنة حزب أكلات ستان بمتحفارم كم زخنة مفلا تخايلهم مساعتهم تأساسيرنا أو زخاوي تمالي تتحزلو أو زخاوي زي تحرهم زي من نشارخينا خوينا أو زي اللو إلو اللي قمت حزنا بو مسرة تخاوي زي اللو فتش كم زلو أو زخاوي زي مستحورات تسون مستنايت أكلات مليشيا يخون بوليس يخون ناس خاوي للو تا مدارك تأكلات لبهالو بستقبر فتشان بستقبر ختتلنيو زو نقر زيخلك تخايلو እቶም ዝተጓሓሉ ንብረታት ቴሌን መብራህቲ ሓይልን ሓዊሱ ብርክት ዝበልኩም ዝኾኑም ተረዲእና ኣብዚ መገስ ተጠርጠርቲ ልዕሊ 4 ኣለውና ቀንዲ ሓደ ኣሎ መጓዓዚ 3 ኣለዉ ኣብዚ 4 ኣለውና መገሲ ኣብዚ መሰረተ ልምዓት ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ኣብዚ ክውስኽ ይኽእል እዩ መነሻ ጀሚርና ኣለና ሳብ ምፅራይ ማለት መጀመርያ ክሳብ መዕለው እትረኽቦ ካብዚ ክወፅሑ ይኽእሉ እዮም ልዕሊ 10 እውን ክኾኑ ይኽእሉ أو أمون تأخذ زخل يخونن للكمتلنا جناين هنسلنا مالتي. التحافري من الشات هفر باي والكسبات كرب حوز والدم زلو نبرة حزبن منجستن تحافركا محلاون مكنخانن كم زقباء يتحسسبون. حافرسو كودم كاب إنترنت كاب زمن فوتورو تكنولوجي خرحق بزجورو تواديدهم ياو كمستري وزلهم بزحو بتقرأي درجة بزحو ديمويو هزجن مسبرة السنة أنا جينا بزجورنا يسعري هزواو بوليس بزجورة عاري هزواو مليشيا بزجورة عاري تصدق أكل بزجورة عاري تواديدو نزنا جرزي تخاص حيكون بمسرح زي إنفورميشن زي ترخيو ياو بزجورة فتشة بوليس عزازي مليشيا عزازي تصدق عزازي ونام حداري تواديدهم بزجورة وعاري كابت مع الحزنة منهم يدك أصلاً ليتن قاتم توحيد بزجورة عاري هرسنا بزجورة لنا تقوما نزي نورات كركوكي إلو مالتي شاوي هوسبيتال كويحان العلي حد شحو جنات نتس مطبحت حكمنا مرعيني كم زهب فليتم اتسقم زلو وجنات كبت الري 3 كساب حموش لكاتيت كلتشن 10 شمونتن عام تمرت نابت هوسبيتال بممصا حكمنا كرخبو كم زخلونا فليتالو تسفاي تادسه كم سعو كاروي حفشاو هوسبيتال كويحان كابتر 30 كساب حموشتي كاتت خلتشن 10 شمونتن عام تمرت نلعلي حد شحو جنات نتس مطبحت حكمنا مرعيني كم زهب عكاير سرا حفشاو هوسبيتال كويحا يتمرسا قبر سلاسي يقلصم ناي 26 قصصرا فرنج مالتي للعلي 3500 املا تግራይ ኣብ ሓሙሽተ ወፍሩታት ክንሰርሕ ኣቂድና ናይ መጀመርያ ወፍሪ ማለት እዩ ልዕሊ 1000 ሰብ ክንሰርሐሉ ንኽእል ካብ ጥሪ 30 ክሻዕ የካቲት 5 ክንሰርሕ ኣቂድና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ያው ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ሕብረተሰብና ኣብ መላእ ትግራይ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣጎራባብቲ ክልልና ዘሎ ኣካላት أو زوفري متيوم تتكمتي لكونينا صعيتنا برزل. نايت حكمت وساعات مجوعزيان مجبن بتتكال كم زشفون اللمونا يتمرس يحبرهم. أو زوفر زي كل عينت بنساي كافت متوحت جميرو ناي ترانسبورتيشنو أو زي مسيو ناي نسنهي زي دكسلو مالتي ناي مجبي كل زي بتتكال الشفر سلزبنا من معيت وساي يدل مالتي. أب خلتشن 26 قواصرا غورغورساويان بدمر 3500 وجنات حكمنا كم زرخو زحبرو يتمرسام يتقلقالوت اب 5 زركو وهابي يولم كفتهم 3500 اكيدنا مزلنا حد شحن العلين كنسرح اكيدنا لنا بدحري دما 4 زواتات كللنا مالتي قصالي هاون مالتي بيرو حلوات عنا مس عالم لخاو بروجكت هيماليا كاتراكت بمنتحبار زوهابا غلغلت حكمنا مخانن مردا تخايلم لعلوت مرارحة كابيني جزاو من محدار تجري وقات محكمة تمزابلتين أم مربتهم من مملاسن مهايوم كم زوفيو تجليزهم. نحلافيت بيرو قدات كوميونيكيشن تجري أبال عباي كوميتين متحوبري تنوس كوميتين من العالم ميديان ويزرو شويت أديسو تقيسو تبيرو كم زحبرو
وقعت نمحكام تمزابلتين أمربتهم نمملاسن زعنوا منجستاوي تكالات نمهناتن زت لبجت بمنجست عقم ترحك شفن سلا زيخل منجستاون زي منجستاون تكالات سبهافتي أب دقن وشتعدن زنبر حبر سبحافشة ناي كله تجراين فتاو حزب تجراين حجز أدلاي بمخانو سوعيت متخابتوتن عبيتن وساتن كوميتاتنا التايشو سفحتي من كسقاساتنا تجبره سنحيلا جزاو من محدار تجراي زقات مقولات بجت نمملا من تهزبيلهم أكلوا مستقودو جانو زحشة قلقالو تحكمنا نكرخبو تمزابلتين عم ربتهم من نمملاسن زعنو من قستاوي تكالات نمهناتن نساوعيت متخاب هافتي قبول بمقبار كابيني جزاو من محدارن تجراي أمرار حومن أمرار حازوباتات ورداتاتن ملوء نحادو رحمها يوم من مهابة كمزو السنو ويزرو شويت حبيرن كبل بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي فليتوم ايجنسي استاتستكسن مزغبا وسان خونات تግራይ ኣብ 6 ወርሒ ውሽጢ ልዕሊ 86 ሽሕ መዝገባ ወሳን خونት ከም ዘካይደ ፍሊጡ ንሳትስፋይ ኤጀንሲ ስታቲክስን ምዝገባ ወሳን ኩነት ትግራይ ማዓልቲ ምዝገባ ወሳን ኩነት 2018 ዓመተ ምህረት አመልኪቱ ምስ መዳርክተ አካላት ሓበራዊ መድረኽ አሳሊጡ ዋና ዳይሬክተር ኤጀንሲ ስታቲክስ ምዝገባ ወሳን ኩነት ትግራይ ዶክተር ገብረ ሐዋርያ ገብረ እግዚአብሔር ከመዝበልዎ ምዝገባ ወሳን ኩነት ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ምዝገብ ከመዝኻለ ብምግላጽ ኣብ 6 ኣዋርሕ ድማ ልዕሊ 86,000 ከመዝተመዝገበ ኣብሪሆም ኣብዚ 6 ወርሒ እዚ ልዕሊ ብትግራይ ደረጃ ልዕሊ 86,000 ኩነታት ተመዝግቦም ኣለዉ ብትራንስፖርት ብበጀት ፀገም ኣብ ምዝገባ ጣቢኡ ዘለዉ ናባና ዘይኣተወ መረዳእታ ክልዩ ካብኡ ንላዕሊ ክኾን ከም ዝኽእል ገሚትና ማለት 2008 ኣቢሉ ካብ ዝጅመር እንድሓር ናብ 1.2 ሚልዮን ዝኣክል ምዝገባ ተኻይዱ እዩ ሓደ ህፃን ተወሊዳስ ኣብ 9 መዓልቲ ምዝገባ ኣለዎ ኢልና ሕዚ ግን ግዜ ዝሓለፈ ምዝገባ ዝካየድ ዘሎ ዓበይቲ ሰባት ኢና ንመፅእ ተለና እውን ወይ ዝኾነ ሕጊ ዝሓተና ነገር ንምምላእ ማለት እዩ ናብነት ፓስፖርት ከውፅእ ዝደሊ ሰብ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ስለ ዝሕተት ንስኻ ውፅእ ይመፅእ እዚ ግዜ ዝሓለፈ እዩ ግን ከዓ ግልጋሎት ስለ ዝኾነ ግድን ክረክብ ኣለዎ እዩ ከይዲ ኣሰራርሓን ስርዓትን ወሳኒ ኩነት ብመሰረት ዝወፅእ ኣዋጅን መምርሕን ግልጋሎት ተበፃሕነትን ኩሉ ሓቃፋይ ኮይኑ ዕወትን ምግባር ግደ መዳርክቲ ኣካላት ዕዙዝ ብምዃኑ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ መዳርክቲ ኣካላት ገሊፆም እቲ ቅድሚ ኩነት ነበራ ናይ ጥዕና ትካል ትውለድ ተሎ ናይ ክታበት ዝወሃበሎ እሱ ከም ካልኣይ ተወሲዱ ግን ሕዚ ብኣውሩ ኣብቲ ጥዕና ኣብቲ ናይ ወሳኒ ኩነት ስራሕቲ ክስርሐሉ ሰብ ዝግባእ ትምህርቲ ይኸዳሉ እየን ኣብ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ማለት እዩ ሕዚ ገጠር እውን ብሰፊሑ ናይ ምትእትታዊ ስራሕቲ ኣሎ ብደረጃ እናተሰርሐ ይርከብ ተፈላለዩ መዳርክቲ ናይ ህፃናት ሓደ ናይ ማሕበራዊ ወይ ናይ ጥዕና ወይ ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ወሳኒ ኩነት ከይኮነ ብምሉኡ ኣብ ህፃናት ካብ ወለዲ ጀሚሩ ክሳዕ ትካላት ይግብአኒ ሃልቲ ትካላት እውን ኣብ ህፃናት ሞር ብዝበለፀ ክሰርሑ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ምዝገባ ወሳኒ ኩነት መግለፂ መንነት መሰረት ህይወትና ምዃኑ ኣሚና ህፃናት ምስ ተወለዱ ኣብ ውሽጢ 9 መዓልቲ ፍትሕን ሓዳርን ኣብ 30 መዓልቲ ሞት ኣብ ውሽጢ 50 መዓልቲ ክምዝገቡ ኣብ ምግባር ማሕበረሰብ ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ዘዘራረብናዮም ወለዲ ሓቢሮም ደቁ ጽቡቕ ኮይኖም ሓምሊ መሃርሉ ጽቡቕ ኮይኖም ሓምሳሉ ጉዳይ ክሰርሑ ኮይኖም ኣብ ወሳኒ ኩነት ሓምሊ ገይሮም ብምሉእ ተመዝጊቦም ነፃነቶም ሒዞም ክነብሩ ዝኽእሉ መንገዲ ምፍጣር ይከኣል እዩ መብዛሕትኡ ወላዲ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ብዞም ህዝቢ ማዕኸናት ማለት ብዙሕ ሕብረተሰብ ዝከታተለኒ ማዕኸናት ቴሌቪዥናት ብዛዕባ ወሳኒ ኩነት ኣፍልጦ ክወሃብ ክንደይ ናይ ጠቐሜትኡ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ለሕብረተሰብ ትምህርቲ ብተኸታታሊ ክወሃብ ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ቢሮ ጥዕናን ቢሮ ምርምር ጥዕናን ትግራይ ኣብ 610 ሰባት ብዝገብረዎ መጽናዕቲ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ካብ ዝነበረ ዝርግሐ ሕማም HIV ኤድስ 1.43 ናብ 300 ከም ዝወሰኸ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ሰብ ሆቴል እንዳመስተን ካልኦት ተመሳሰልቲ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ኣብ ዘሳለጦ መድረኽ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዘተ መጠን ዝርግሐ ሕማም HIV ኤድስ ትግራይ 300 ከም ዝኾነን ካብ ክልላት ኢትዮጵያ ጋምቤላ ስዒባ ትግራይ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ከም እትርከብን ኣብቲ ቢሮ መተሓባባሪ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ኩለ መዳይ ስራሕቲ ምክልኻልን ምቁፃርን HIV ኤድስ ኣይተ ፍስሓ ብርሃን ሓቢሮም
ኣብ ፋይቶትን ተመዛበልትን ብበዝሒ መጠን ዝርግሐ ከም ዘለው ዝገለጹ ኣይተ ፍስሓ ኣብ ትካላት ሕክምና ካልኦት ሕማማት ክረኽቡ ኸይዶም ኤችአይቪ ኤድስ ምርመራ ገይሮም እቲ ቫይረስ ካብ ዝተረኸቦም ብበዝሒ መዓልታዊ ሸቃሎ ሓረስቶትን ሰብ ሓዳርን ከም ዝኾነን እውን ገሊጾም ኣለዉ። ጾታዊ ጥቃዓት ሓደ መጋደድት ሕማም ከም ዝኾነ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 6 ወርሕ ጥራሕ ልዕሊ 2000 ጾታዊ ጥቃዓት ከም ዝተፈጸመ እውን ተገሊጹ። ድሕሪ ጆኖሳይድ ኩናት ትግራይ መጠን ዝርግሐ ኤችአይቪ ኤድስ ዝውስኸሉ ምኽንያት መጠን ጾታዊ ጥቃዓት ምውሳኹ ሕፅረት ቀረበ ኮንዶምን ካልኦት ከም ዝኾነ ኣብቲ መድረኽ ዝቐረበ እንትኸውን እቲ ሓደጋን ሳዕቤኑ ናብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኩሉ ሕብረተሰብ ኤችአይቪ ኤድስ ክከላኸል ጻውዒት ቀሪቡ። ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ብዝመደበቶ ልዕሊ 14 ሚልዮን ብር ዝተዓደገ ናውቲ ዘመናዊ ሕርሻ ንሓረስቶት ወረዳ ዛና ብሓገዝ ከም ዝበርከተ ተፍሊጣ። ማሕበር ረድኤት ትግራይ ዝገበረትሎም ሓገዝ ብቐሊሉ ፍርያቶም ክእክቡን ብመስኖ ተወሳኺ ፍርያት ክረኽቡን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ሓረስቶት እታ ወረዳ ተዛሪቦም። ነጸብጻብ መለስ ኣባዲ ገብረ መስቀል ኪሮስ ሓረስታይ ዝባጽሐ ዝራእቱ ብእዋኑ ናብ ቆፍኡ ብምእታው ግዜ ከጥፍአ ናብ ስራሕቲ መስኖ ከይኣቱ ካብ ዝገበርዎ ምኽንያታት ዘመናዊ ናውቲ ሕርሻ ብዘይምውናን ምዃኑ ዝተገንዘበት ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ነቲ ጸገም ዘቃልል ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ትዘብጥ ማሽን ንመሳለጢ ስራሕቲ መስኖ ዝውዕሉ ናውትን ምሩጻት ዝራእቲ ንምዕቃብ ዘገልግል መኽዚንን ብምህናጽ ንሓረስቶት ወረዳ ዛና ጣብያ ባሕራ ብሓገዝ ኣበርኪታ። ደገፍ ዝተገበረሎም ሓረስቶት ግዜን ጉልበትን ዝቁጥብ ዘመናዊ ናውቲ ተጠቒሞም ካብ ድኽነት ንምውፃእ በርቲዖም ከም ዝሰርሑ ይዛረቡ። መስኖ ግዒታ ዝኡ ብልዑ ዘርኢ ንሄልኩም እናብረት ክሳዕ ሎሚ መዓንቲ እናተኸባኸብትና እያ ዘላ ንሕና ነመስግኖ ነገር ንሄልና መሸውን መጫጨፍ ዒልዎ ነዚ ወጥጣፍ ኣምፅያትና ነተት እዚ ምንታይ ክረብሕ ኢላ ናብ 20 ዓመት ዝፅጋዕ ብኸላስተር ቆይምና እዩ ተረኪባትና ዘላ ማለት ካብ ዓሚ ናብ ምስለኛ ኣብዚ ዘመጻተ ግን ተባራቲዓ ደንብ ገራ ኣብ ቁም ነገር ተብጽሓናላ ነመስግን። ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝርከቡ ደገፋት ኣውደ ሕርሻ ንምዝማን ዘኽእሉ ንሓረስቶት ክትሕግዝ ምጽናሓን ሕዚ ድማ ብልዕሊ 14 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ ዘመናዊ ማሽናት ዝራእቲ ንምዕቃብ ዘገልግል መኽዚንን ትካሎም ሃኒፃ ከም ዘበርከተት ዝገለጹ ድማ ኣተሓባባሪ ማረት ወረዳ ዛናን ሰለኽለኻን ኣይተ በርሃማሞ እዮም። ብብዕራይ ዝተፈላለዩ መንገዲ ብናይ ጉልበት ብዙሕ ግዜ ክበልዕ ዝኽእል ናይ መኸዳ ስራሕትታት ናይ ዓውዲ ስራሕትታት ብሓፂር ግዜ ናይ ብዙሓት ገበራት ተጠቓልል ትኽእል ዓባይ ማሽን እያ ዘላ። ዝገዛ እውን ናይ ዘርኢ ባንኪ ኮሚቴ ማሕበረሰብ ኣባላት ልዕሊ 150 ኣባላት ዘለዎ ሓገዝ ተገይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝተሰርሐ ህንፃ እዩ። ከባቢ 2.499 ሚልዮን ዝወደ እዩ። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር እዩ ስራሕ ነቲ ዘርኢ ናይ ምርካብ ዕድሉ እዛ ማሽን እዚኣ እውን ኮሙታት ስለዚ ኣብ ታሕቲ እውን ኣብ ውሽጢ እውን ኣብቲ ውሽጢ ናይ ዒልዎ ክላስተር ዝለዓለ ስለዝኾነ እዚ ከባቢ እዚ ዒልዎ መፈልፈሊት ማሽን ወይ መጨጨፊት ማሽን ተገዚኣትሎም ኣላ። ዳይሬክተር ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ማረት ኣይተ ደስታ ገብረ ሚካኤል ብትካሎም ዝተገበረ ሓገዝ ሕርሻ ካብ ባህላዊ ኣሰራርሓ ብምውፃእ ናብ ስራሕቲ መካናይዜሽን ብምስጋር መፍረይነት ንምብራኽ ዝሕግዝ እዩ ይብሉ። ጠቕላላ ናብ 14 ሚልዮን ዝኣክል ሚልዮን ብር ዝኣክል ዝተፈላለዩ ንብለን ዘለና በተለይ ምስ ናይ ዘርኢ ባንኪ ዘጠናኽር ስራሕታት مصابين على مشروع التواتات جزينا ያው እዚህ ናይ ርክብ ስነ ስርዓት ንገብረለና ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ዛና ኣይተ ነጋሲ ጎይቶም እታ ትካል ዝገበረት ሓገዝ ናብራ ሓረስቶት ምቕያር ወሳኒ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብ ጣብያ ባሕራ ኣብ ናይ ሙሩእ ዘርኢ ቀረባት ኣብ ናይ ሃፍቲ እንስሳ እታወታት ብፍላይ ብማሕበራት ኣቢልካ ድማኒ እቲ ሓረስታይ እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ ዓርሱ ዝኽእሎም ዕድላት ንምፍጣር ጸጋታት ተጠቂሙ ናብሩ ዘመሓይሸሉ ሁነታት ምፍጣሩ ካብቶም ክፍተታት መሰረት እናገበረ እቶም ናይ መንግስቲ ሓዛራት መሰረት እናገበረ ዝገብሮም ዘለዉ ድጋፋት ብጣዕሚ ልዑላት እዮም። ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ምግቢ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ዝጸንሐ ጣፍ ንኣሽሓት ዓመታት ከብ ምንጭ መኣዛ ኮይኑ የገልግል ምንባሩ ተገሊጹ። ብጻዕዳ ቀይሕን ቡናውን መልክዕ ዝቐርብ ጣፍ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተፈታውነቱ እናወሰኸ ይመጽ ኣሎ።
ብንጀራ ጥራሕ ዘይኮነስ ምንጭ ፕሮቲን ዝኾነ ጣፍ ብመልክዕ ቆሎ ኬክ ጥቕላል ባንን ካልኦት ደረቕ ምግብታትን ብምቕራብ ከም ምንጭ ፕሮቲን ኮይኑ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ሓደ ካብ መስረትን ዋና አካያዲ ስራሕን ዘ ኦሪጂናል ተፍሊ ሊሚትድ ዝኾነ የሱፍ ብርሃነ ጸባ ጣፍ ኣብ ዓለም ናይ መጀመርታ ምዃኑ ንቢቢሲ ተዛሪቡ እቲ ፍርያት ጣፍ ብዝብል ምልክት ዕዳጋ ይቐርብ እዚ ድማ ካብ ተኽሊ ዝተመስረተ ፍርያት ጸባ ከም ስዋን ጸባ ኮኮናትን እዩ ጣፍ ማዕዛታት ዝሓዘ ብምዃኑ ብፍላይ ንጥዕና ማዓንጣ ዘለዎ ረብሓን ንፈጠራዊ ሓሳባቶም መበገሲ ምዃኑ ይገልጹ ጣፍ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መዞ በባህላዊ መንገዲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ይመሓላለፍ ነይሩ ዝበለ ኣይተ ዮሴፍ ሓድሽ ሓሳብ ኣምጽኦም ናብ ዝቕጽል ወለዶ ንምትሕልላፍ ብዙሕ ክሓስቡ ከም ዝጸንሑ ይዛረብ ብተወሳኺ ጣፍ ብትሕዝቶ መጋገቡ ንጥዕና ማዓንጣ ብቑዕ ምዃኑን ምስ ካልኦት እኽልታት ክነጻጸር እንከሎ ካብ ግሉተን ነጻ ዝኾነ ባህርያቱን ፍሉይ ምዃኑ ይገልጹ ከም አልሞንድ ሶያ ኮኮናትን ዝኣመሰሉ ካብ ተኽሊ ዝተሰርሑ ጸባታት ብመንጸር ምርጫታት ጥዕናን መጋገባን ዝያዳ ተፈተውቲ እናኾኑ ብምህላዎም ካብ ሃፍቲ ዓዱ ጸባ ንኽሰርሕ ከም ዘነቓቕሖ ምግላጹ ቢቢሲ ጸብጺቦም زخبركم تملكتنا كابزي بمغصال صوصوات سبورت زعلتنا ناوخم كنقرب صوصوات سبورت وشت عدن وصان دما مسارحتنا كبروم تسفح حزنا تقرب حبرنا نكتاتل يمسجنا تقلتي دحنا صنيعهم زخبركم تملكتنا صفر سبورت اغوداج تاع عدن وصان كاب تلفزيون تግራይ ጀሚርሎ ምታሉ مقدمه زمسجن دما كبروم تسفح ካብ ዝምልከቶ ኣካል ዝግበረሎም ክትል እንደገፍን ትሑት ብምዃኑ ኣብ ውፅኢቶም ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድር ከም ዘሎ ኣባላት ፕሮጀክት ኣትሌቲክስ ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር ከተማ ዓዲግራት ገሊጾም ከደ ስራ ስፖርት ከተማ ዓዲግራት ብወገኑ ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ምስቶም ኣትሌታት ተቀራሪቡ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ሓየለም ክሮስ ወስኸሉ ኣብ ፕሮጀክት ኣትሌቲክስ ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር ተጠርኒፎም ምስልጡን ኣትሌታት ቅዱስ ካሕሳይን ሄልዳና ብርሃን ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ትሕዝና ዋላ ኳ ስልጠናና ገበርና ተመጻና ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ግና ትኹረተይ ገብረናን ክብሉ ገሊጾም ዓዲግራት ምንም በቀን ኣትሌቲክስ ዳርጋ ምንም የለ ቆላሕታ ዝበሃል ዳርጋ ምንም የለ ክባይ ይኸል ኮሚቴን ሽመል ደውያም ካጉንስ ኣብ ስራሕ ወሪዶም ሪእምና ኣወዳዲረምና ምንም ዝፈልጡ ይብለ ኣወዳዲረምና ምንም ሰይፈልጡን እሱ ምንም ታታታለልን በቃ ማንም ይመጽናን ባልትና ብናይ ዓልና ሓቦይና ንሰርሕ በቃ ኣብዚ ኸድናዮም ግዜውን ኣይሰማናን ብዙሕ ይርድኡናን ከተረድኦ መኪርካውን ኣይርድኡን ንድሕሪ ሕዚ እውን ተስፋ ቆሪጽና ኣትሌቲክስ ከይንገድፎ እኹል ጠመት ክገብሩልና ይግባእ ክብሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ወሪዶም ድጋፍናም ኮና ከታተልና ከም ኣትሌት በቃ ክናዓቢ ክሕግዙና በቃ ሕጂ እውን ብናይ ዓልትና ኢና መጽናኒና ማንም ዝሕግዘና ኣካል የለን كل جزء بقى خمي كل جزء تسفى خينا نحن بني علتنا حبوت تسفى نقرط نمبر عديراتنا أتليس حق السكاز حتى نبرز عليه أسلطان بروجكت أتلتكس شامبل مروت إفطار على معمول نهبو جنو أبكتم عدقرات سبورت أتلتكس كعبي السرح إلى سبورت يلان قبل زلو قريتا قريبهم ورد عدقرات كريو كله راش أتلتكس كتفمر كعبون زدالي وز أي مثلا كعبي أتلتيكس زحسب سبورت قمشنا يبلنا كم ورد عدقرات قدمي 3 عامات حويت أتلتيكس عدقرات كتم عدقرات اللي نخنجمر كلنا بشم بروجكتنا مالتيو اسك عزا هذه الساعات منم عين التساتفو منم عين الوددر اي كايدنا اتليتات بوزحات اتليتات لو نبارات اتليتات سلا اتليت سلنا حدا اتليت زوصو غلبت ወይ زوصو كالوري بمنتهي تك زفولتو أتصبيهم زفولتو سلازلو بزيهم تكيو صبوق أتليتات كفري نتوردا أنكرو نخسرح ملختي يبو سبورت تلفزيون تግራይ ነዚ ቅሬታ ሒዙ ናብ መተሓበሪ ከይዲ ስራሕ መስሕፋን ምጥንኻርን ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ዓዲግራት ኣይተካሳሆን ገብረ መድህን ብስልክ ሕቶ ዘቕረበ ኮይኑ ዝስዕብ ምላሽ ድማ ሂቦም ኣለዉ ናይ ሻምበል ምሩጽ ይፍጠር ብዝብል ሽም ዝንቀሳቐሱ ከም ፕሮጀክት ኮይኖም ንሕና እቲ ፕሮጀክት كم بروجكت خوينا خمت ينتهيلو فلتين أنا نقبله حبيرو صرح مثلا خندقفه نخلينا كمول كسبين أو زنورة نتي زعل سلطة زنورة نتم قلوا يسلطة زنورة عمين هاي ديسبلين قلت لزرعه كوميتي وسينو علي سواري ريف هذه ثم نسير ومن ورول ياو دهر فقارين ياتات كوينهم ناو كاري مسطرتي تحاويشهم بميوم كما عولو بو وطلو ون او حوري شايونا هنا
نبتغلي زرزر زحزنا له زعوج تعدي سجر كلوها بقتمات وانجا مسوي ساتفا كابزلوا جانتات كوس سجر حنز غنت والوالو بيا بقتمات بريمير ليج تيبان ساتف وانا جانتا والوالو ينفرس عدرات زمجو تصاوت مبقاي سرا كمزلوا ولا تاجانتا جليسهم كابتو سجر قتمات وانجا مسوي نزع مزون بشامبيون نتن مزام زخلهم كلام اللواتو جنا مبتو دري ساتفو كمزلهم تزاريبهم برانا بينا ውድድር ጽዋዕ መሰቦ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ዝሕሽ ዕድልን ተመክሮን ክረኽቡ ከም ዝኽኣሎም ተጻዋቲ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ቢ ይዛረቡ ሰለስተ ወርሒ ዝግጅት ጌርና ያው አሰልጣኒና ብግቡእ ዝሃበና ስራሕትና ሰርሕና ብኩሉ ታክቲካሊ ብዲስፕሊን ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ እንዳተምሃርና ያው ዝዋንጫ ዝውን ተዓዊትና ዝኾነ ደረጃ ንምጻሕ ማዕመት ፌደሬሽን ንገሮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምንቃሕኒ ካብኡ ጋንታና ጋንታ ወልዋሎ ድማ ተመሳሳሊ 18 19 20 አንደር 20 ዲኦም ሒዞምና ኒው ትግራይ ከም አንተ مزجايت بزحت سلطنتون قال بزحت اللي مدزلهم سوات زلوا تنعبيت ጋንታታት ገለው እንድሕር ክሪአኻ ኮይነን ከም ዝብል ጨዋትና አሪፍ ኢለ ዝሓስብ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ሻምፒዮን ብምዃን ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ክሕረዩን ኣካላውን ልቦናውን ቅድመ ምድላው ከም ዝገበሩ ወሲኾም ይገልጹ ተጫወትካ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራዕይ ኣዲስ ኣበባ ትኸሪያ ኣዲስ ኣበባ ድማ ብዙሕ ፕሮጀክታት ኣለው ናው ዓይን ጥመታት ገበርና ብዙሕ ኣካዳሚታት ኣለው ኣብኡ ብደንብ ንሕና ውል ናው ኸይድና ዕድልና ከም ንጥቀም ይኣምን ትናትና እቅድና ዋንጫ ወሲድና ናብቲ ውድድር ናይ መላእና ኢትዮጵያ ኸይድና أون صبوت فخرت خوينا ندئتنا نعنا تمرت يو أو زخون درجة نخنا تصحيت علامة قمت عبيت متن كأو تتساقع وانجا تزي كوين خان أو زخون عبيت كلبات نخنا صوت ياو تتكأت خوينا نصوت كم ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ቢ ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ናብ ዝተፈላልያ ጋንታታት ከም ዘምረጹ ዝሓበረ ኣሰልጣኒ ታ ጋንታ ተስፋ ለማክሊሉ ንዕብየቶም ሰገናት ዕድመ መሰረት ገይሮም ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረብ ኣፍቶም ዕድመኦም ኢና ንሰርሕ ዘለና ጽቡቕ ልምዲ እውን ይወስድለው እዮም ካብዚኦም ዝወፁ ቆልዑ እውን ካብቲ ዓዲግራት እውን ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ቆልዑ ዝወፁ ኣለው ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ስታንዳርድ እውን ጫወት ኣለው ዓሚ ቅድሚ ዝሓለፉ ዓመታት ካብዚ ቢ ዝወፁ ቆልዑ እውን ኣለውና ናብ ብዙሕ ጋንታ እውን ዝኸዱ ጋንታ ቆልዑታት ኣለውናና ኣብ ከምኡ ደረጃ እውን ንኽነብፅሕ እዞም ቆልዑ እውን ብዙሕ ዓብዪ ልምዲ ንኽንኮኖም ብጣዕሚ ዓብዪ ነገር ኢና ንሰርሕ ዘለና ንዓባይ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝትኩ ተጻወቲ ንምብቃዕን ትግራይ ዝውክል ጋንታ ብምዃን ኣብ ካልኦት ውድድራት ንምስታፍ ጠመትኦም ምዃኑ ይገልጽ ናይቲ ጋንታና ናይቲ ምድብና ገውለል ኮይና ንምውፃእ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ዕላማና ድሕሪኡ ድማ ያው ካፍተን ንትግራይ ወኪለን 4 ዝኸዳ ጋንታታት ሓደ ምዃን እዩ ድሕሪኡ ድማ ድሕሪ 4 ምዃን ምስ ተረጋገፅና ድማ ናይ ትግራይ ገውለል ሻምፒዮን ኮይና ንኽንወፅእ ምስ ፈጣሪ እዚ ምስ ደቀይ ከዓ ክንሰርሕ ኢና ኢለ ይኣምን ማለት እዩ مبل عصر تشومن سومن قد ما سبي بريمير ليج إثيوبيا كابلو مع عربي جيميروم زغصوا لمرها قبل خكايديم أبني لو مع عرب مرها قبل مزجنا الشرا مسيتي إثيوبيا مدن ساعات شعات صوتات كايدا زاكيد بزمز قبل تعيش راح النتبي أو عصر رجعت رك مرجنا الشرا بعصر شومن تنتبي مبل عصر تحمش درجة مصر كبيتي إثيوبيا مدن تكايدا صوتها بمخانو مدرجنا الشرع وتمزجوا له أقعد أم دحرها لي دماء درجة أكتر محشية أبي كلمة راح قبله ولا يترجع مساعدة ما خاصة مسيتي لتري كالوت لو مع عرب ذكر قت ما تلقيهم سيدا ما بنا مس باردا دريدو مس هاديا مشال مشاجر سيتي دما قدام زكايد مرها قبري سبي بريمير ليج إثيوبيا أبني على سنبت مرها قبري كان ساعات مغلى 7 درتان والوالي يونيفرسيتي عدراتنو صوتا كيلوني مغلى 7 درتان مستي بابنا ساعات تشعات والوالي يونيفرسيتي عدرات مسربا مجدما ساعات شوات على سنبت مرها قبري بالعصر شوات نتبي أما بالعصر تشوات درجات ركب مغلى 7 درتان مس بعصر شوات نتبي أما بالعصر 4 درجات لا إثيوبيا بونا تكايد صوتا سبي تكبر لهم والوالي يونيفرسيتي عدرات بوغنا بالعصر 6 نتبي أما بالعصر تشمون درجات ركب مقاتمتي كانتا والوالي يونيفرسيتي عدرات 4 مجدما شمون تتبعزا أموداتا مبل 10 درجات زلاقانتا إثيوبيا نيد بانك مسنقل لعرسي فاصل مس قدس جرجسون كالوت على تسمى زكايد مرها قبري مبل عصر تشمون تسمون سي بي بريمير ليج إثيوبيا زغبركم تملكتنا سبورت قديات كاب تلفزيون تግራይ ብምክታል ምሳና ዝነበርኩም ንምስግን ኣብ ኣታኽልቲ ክምልሰኩም በወገኔ ሰነክስ ጸብጻባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ንቐትሪ ሰዓት 6 ፍራን ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ነብዚና ክንዛዝም ስለ ትምክታልኩም ከብረት ያበልና በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ